আপনারা দেখছেন বাংলা এগিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথকে অনুসরণ করে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করলেন কনভেন্ট রোড মতিলাল গার্ডেন অ্যাসোসিয়েশন। উপস্থিত ছিলেন স্বর্ণকমল সাহা, সন্দীপন সাহা, অশোক চক্রবর্তী সহ আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। আগে দেখতে থাকুন আমাদের ক্যামেরার মাধ্যমে কেমন হলো এই প্রোগ্রাম। आप सक्सेस, आपका अदारा सक्सेस, आपका क्लब सक्सेस, आपका इलाका सक्सेस। क्यों? क्योंकि अगर सोशल काम कोई सीखे तो इनसे सीखे कि किस तरह से सोशल काम किया जाता है। मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा, जब दादा यहाँ पे और हम लोगों को एक कोहिनूर का हीरा दिए है दादा गिफ्ट, वो है हम लोगों का हन्नान भाई, जो हम लोगों का वार्ड को इतना अच्छा से लेकर चल रहे हैं। तो आने वाला कल इंशाल्लाह ये वार्ड जरूर तरक्की करेगा और चमकेगा, क्योंकि चमक स्वर्णकमल साहब जी के नाम में है। इनका नाम सोना, तो सोना जैसा चमकता है दादा वैसे ही चमकते हैं, और दादा का चाहने वाला भी वैसे ही चमकता है। ये चमक, ये वार्ड के लोग चमकेंगे इंशाल्लाह जरूर। मैं एक छोटा सा शेर कहकर तकरीर खत्म करता हूँ। मैं हूँ एक जुगनू, दिया नहीं हूँ, आंधियों से बुझा नहीं हूँ। मैं हूँ एक जुगनू, दिया नहीं हूँ, आंधियों से बुझा नहीं हूँ। गुरूर तोड़ा है मैंने सबका, मैं सोया हुआ हूँ, मरा नहीं हूँ। अरे बुरा कहो और बुरा भी ना मानूं, मैं आदमी हूँ, खुदा नहीं हूँ। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, स्वर्णकमल साहब जी जिंदाबाद, संदीपन साहब जी। স্বর্ণদা অনেক জায়গায় যেতে হবে, আমার বলার প্রবলেম আছে। আজকে কনভেন্ট লেন মতি গার্ডেন অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, ফ্রি হেলথ ক্যাম্প, চেক আপ এবং ব্ল্যাঙ্কেট সমাজসেবামূলক কাজ। আমি স্বর্ণকমল সাহা, আপনারা জানেন যে ইন্টালি কেন্দ্রের জনপ্রিয় বিধায়ক, সবাইকে একটা করে দিয়েছি। এইটাই হচ্ছে লিডারশিপের কাজ। আমি মনে করি আজকে মা মাটি মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যুব আইকন, কিন্তু স্বর্ণদা যেভাবে আজকে মতিঝিলে সবাইকে একটা করে দিয়েছে, এই লিডারশিপ সত্যিকারের সবাইকে একটা হওয়া উচিত। সেবামূলক কাজ যেটা রক্তদান, রক্তদান হচ্ছে জীবনদান। বিজ্ঞান টেকনোলজি এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মানুষের মুহূর্ত রোগীর যখন রক্তের প্রয়োজন তখন মানুষকেই আসতে হবে জীবনকে বাঁচাতে হচ্ছে। তাই আমি বলতে চাই যে আসুন আমরা জীবনদান, এর থেকে বড় কাজ হতে পারে না সারা পৃথিবীতে। জীবনদান, রক্ত দিয়ে জীবনদান করা। তাই और एक ड्राई फ्रूट का पैकेट देंगे यूसुफ। और दादा को निकल कैंप, फ्री हेल्थ चेकअप और ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन, माने प्रोग्राम ए फायदा 3 है कि नहीं। 1+1+1, एक लीजिएगा और 2 फ्री मिलेगा। तो यही आज का प्रोग्राम है। देखिए हम लोग सब ममता बनर्जी का दल करते हैं, तो ममता बनर्जी का जो दल करता है हम लोग सब उनका आदर्श को अपना जीवन चलने का नीति मान के चलते हैं। झटका लग गया और सब आउट हो गए। आवाम समझता है, आवाम सब समझता है कि कौन उनके साथ है, कौन उनके साथ नहीं है। आवाम से जनता जनार्दन होता है, उनसे ऊपर कोई नहीं। और दीदी जिस तरीके से बंगाल के लिए काम कर रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब तक दीदी है, जब तक दीदी के देख रेख में बंगाल है, बंगाल इसी तरीके से आगे की तरफ चलता चल जाएगा। फूलों का हार पेश करें।
इसी के साथ दादा को एक बुफे देखिए ये है इसलिए कि आज इतना सुंदर प्रोग्राम जहाँ ब्लड डोनेशन होगा और ब्लड हेल्थ चेकअप होगा और ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 3 प्रोग्राम हो रहा है। हम इसके लिए सबसे आगे सीटू का हम धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं। वो बहुत अच्छा से सबको लेके ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम कर रहा है। हम चाहते हैं सब मिलजुल के इस इलाके में आपस में कोई गंडगोल ना हो, कोई भी कुछ करे। एक बात सुनिए, शैतान परेशान कर सकते हैं, जान नहीं मार सकते, ये याद रखना चल रहा है। बहुत से हम देखे, बहुत सा हम झेले हैं और ये शैतान जान नहीं मार सकता। हमको जो किया एक्शन लिए है, आगे एक्शन इसलिए लिए कि आगे एक भी घटना ऐसा ना घटे। मोदी जी अभी एक हो गया तो एक साथ होकर चल रहा है, बहुत बड़ा बात है। आपका प्रोग्राम सक्सेस करने के लिए आपका सहयोग चाहिए। आज ब्लड डोनेशन में ভাই মমতা ব্যানার্জির নির্দেশ যে আমাদের রাজ্যে একটা মানুষও অসুস্থ হয়ে যখন হসপিটালে যাবে তখন ওর ডাক্তার মনে করবো ওর দেহে রক্ত প্রয়োজন আছে, সেই রক্ত পেল না বলে তার মৃত্যু হলো। এটা আমাদের সমাজের লজ্জা। এই ঘটনা যাতে না ঘটে তার দায়িত্ব আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের দিয়েছে। আমি সেই কর্মী হিসাবে মনে করি আমরা এই দায়িত্ব পালন করছি। আমার ইটালি কনস্টিটিউয়েন্সিতে আমি যত সংখ্যক ভাইরা রক্তদান শিবির আয়োজন করে এবং রক্ত দেয়, এটা আমি মনে করি অন্যান্য যে কোনো কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে আমার এখানে এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি মানুষ ভাবে তাদের এই দায়িত্বটা পালন করে। দাদা, একটা সমীক্ষা বলছে যে ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ যেখানে ব্লাড ডোনেশন সব থেকে বেশি হয়। এটা কি দিদির অনুপ্রেরণা? শোনো, দিদির অনুপ্রেরণা তো নিশ্চয়ই আছে, এটা আমাদের গর্ব। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প এবং ব্লাড ডোনার সবচেয়ে বেশি পশ্চিমবঙ্গ থেকে হয়। এটা আমরা কেন ভাববো না? আমাদের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের রাজ্যের মানুষ কত উদার, নিজের দেহের রক্ত দিয়ে আরেকজন মানুষের প্রাণ বাঁচাচ্ছে। সে তার ঘরের নয়, একজন মানুষ, সে তার ঘরের নয়, বাইরের একজন মানুষ, তা সত্ত্বেও তার দেহের রক্ত দিয়ে তার প্রাণ বাঁচানোর জন্য উদ্যোগ নিচ্ছে। এইরকম বড় মানসিকতা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সবচেয়ে বেশি আছে ভারতবর্ষের মধ্যে। এটা আমরা গর্বিত। আমি ইন্টালি কনস্টিটিউয়েন্সির মানুষ হিসেবে মনে করি আমার ইন্টালি কনস্টিটিউয়েন্সিতে যত ব্লাড ডোনেশন প্রোগ্রাম হয় কোনো জায়গায় এত সংখ্যক হয় বলে আমি চ্যালেঞ্জ রাখছি। আমার এখানে সবচেয়ে বেশি হয়, এই জন্য আমি গর্বিত একজন বিধায়ক। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। ये मैं मोती गार्डन एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। तो ये प्रोग्राम हम लोग हमेशा प्रोग्राम लेते हैं, पर अंदर में लेते हैं, गली के अंदर। मगर इस बार दादा हम लोगों को सुनोदा हिम्मत दिए कि बाहर निकलो, बाहर निकल के बड़ा प्रोग्राम करो, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे हर तरह से। तो हम लोगों का हिम्मत आगे बढ़ा। अब प्रोग्राम लेना बहुत जरूरी था क्योंकि वार्ड में कई सालों से ब्लड डोनेशन नहीं हो रहा। तो वार्ड में अगर ब्लड कार्ड किसी को जरूरत पड़ रहा है तो अदर्स वार्ड से हम लोगों को जाकर लाना पड़ता था, बहुत शर्म लगता था। इसके वजह से हम लोग खास करके ब्लड डोनेशन करने का इरादा किए और उसी में जोड़ दिए हेल्थ चेकअप, कम आई चेकअप,
ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये प्रोग्राम एक्चुअली मोती गार्डन ऑर्गेनाइज किया, मगर दादा सोनू दास सरपरस्त दादा भी ऑर्गेनाइज किए। तो ऐसा प्रोग्राम दादा जब हम लोग सर के ऊपर है तो ऐसा प्रोग्राम हम लोग कोशिश करेंगे कि हर टाइम ले। मेरा नाम शेख चिंटू। তোমরা যে চিন্টুর উদ্যোগে সনদা এবং সন্দীপন এসছে, আমি একটা কথাই বলবো যে আজকে সকলকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ করেছে সন্ন্যদার নেতৃত্বে, এবং মতিঝিলে সবাই এককাট্টা হয়ে গেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। আমরা সেকুলারিজমের আজকে হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই আমাদের একটা যে রক্ত যারা দিচ্ছে, রক্ত দিয়ে আজকে সম্প্রীতির উৎসব। সেই সম্প্রীতি হচ্ছে সারে যা সে আচ্ছা হিন্দুস্তান আমারা। আজকে চিন্টু, ববি, কলিম, নসু, হায়দার ভাই সকলে মিলে আজকে মতিঝিলে এককাট্টা হয়ে গেছে। বিজেপিকে দূরবীন দিয়ে খুঁজতে হবে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বার্তা হচ্ছে, আমাদের একটাই বার্তা হচ্ছে, সেই বার্তা হচ্ছে যে পরম্পরা যে ঐতিহ্য, যে আজকে কিছু উস্কানিমূলক কাজকর্ম হচ্ছে, কিন্তু আমরা কোনো মতেই আমরা রক্ত দিয়ে সেকুলারিজম বজায় রাখবো। এটাই হচ্ছে আমাদের বার্তা। আজকে রক্তদান, আজকে অভিষেক ব্যানার্জি আমাদের ডায়মন্ড হাবড়ায় প্রায় 5000 জন ডক্টরদের নিয়ে একটা ইতিহাসের পাতায় ভারতবর্ষে আর কোনো এমপি করেনি যে আজকে ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে। আমাদের ভারতবর্ষের এই মুহূর্তে যদি সেকুলার লিডার হয় তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আর ভারতবর্ষের আইকন হচ্ছে অভিষেক ব্যানার্জি।